Hello, my name is Muhammad Zaidar Muhtafi Billah. My student ID is 25051230007. Standard operating procedure. Vertical mills. Number 1. Review and observe general safety practice outlined in the machine shop equipment safety guidelines. Number 2. Refer to the manufacturer's operating manual for all operating procedures. Number 3. Ensure all safety shield and guard are in place prior to turning the spindle on. Number 4. Ensure that all body parts are clear of the cutting area prior to turning the spindle on. This includes keeping long hair tied back and away from the machine. Number 5. Keep all loose clothing away from the cutting area. Number 6. Never reach into the cutting area prior to the spindle coming to a complete stop. Number 7. Ensure work holder clamps and vices are fractioned sufficiently in order to hold the work while cutting. Number 8. Ensure all cutting tools are fastened properly prior to cutting material. Number 9. Ensure that all fixed position component of the machine are tight. Number 10. When tilting the machine head, ensure that all components are tight prior to cutting. Number 11. Ensure that there are no loose components that can fly from the machine during operation. Number 12. Remove all tools and any other loose item from the work table prior to cutting. Number 13. Remove the wrench from the drawbar prior to starting the machine. 14. Always check the spindle rotation to make certain it is rotating in the proper direction for the operation you are performing. 15. Make sure speed is set for the operation being performed. 16. For CNC vertical mills, perform a dry run without the cutting tool in place to prove your program is adequate prior to the beginning your cut, if possible. Number 17. Use cutting fluid as required to prevent overheating. Number 18. Clean the machine after each use. Number 19. Oil the machine at regular intervals according to the manufacturer's specification. Translate to Indonesia. Nomor 1. Tinjau dan patuhi praktik keselamatan umum yang dijelaskan dalam pedoman keselamatan peralatan bengkel mesin. Nomor 2. Ikuti manual operasi pabrikan untuk semua prosedur pengoperasian. Nomor 3. Pastikan semua pelindung pengaman terpasang sebelum menyalakan spindle. Nomor 4. Pastikan semua bagian tubuh berada jauh dari area pemotongan, termasuk rambut harus diikat dan dijauhkan dari mesin. Nomor 5. Jauhkan pakai longgar dari area pemotongan. Nomor 6. Jangan pernah menjangkau area pemotongan sebelum spindle benar-benar berhenti. Nomor 7. Pastikan penjepit klem itu kencang cukup kuat agar benda nggak geser. Nomor 8. Pastikan semua alat terpasang dengan benar sebelum memotong material. Nomor 9. Pastikan semua komponen mesin yang posisi tetap dalam keadaan kencang. Nomor 10. Saat miringin kepala miling, pastikan semua komponen miling dalam keadaan kencang sebelum memotong. Nomor 11. Pastikan tidak ada komponen longgar yang terlempar dari mesin saat beroperasi. Nomor 12. Singkirkan semua alat dan benda lepas lainnya dari meja sebelum memotong. Nomor 13. Lepaskan kunci dari drawbar sebelum menyalakan mesin. Nomor 14. Selalu periksa arah putaran spindle untuk memastikan berputarnya sesuai yang kita inginkan dengan benar sebelum operasi dilakukan. Nomor 16. Pastikan kecepatan diatur dengan operasi yang akan dilakukan. Nomor 16. Untuk mesin vertical CNC, lakukan uji dry run atau memotong tanpa alat potong untuk memastikan program berjalan dengan benar. 17. Gunakan cairan pendingin untuk mengurangi panas berlebih. 18. Bersihkan mesin setelah dipakai. 19. Beri pelumas atau oli sesuai spesifikasi pabrikan. Terima kasih. Thank you.